جو آپ نے فرما دیتا من و ان لفظ با لفظ آپ دی بات حق اور سچ ہے۔ دوسری حدیث بخاری مسلم، پیارے آقا ایک دن قافلے سمیت مدینے آ رہے نے تے رستے اندر ہوا چل پئی، ہنیر چل پیا، اتنی تیز ہوا صحابہ بیان کر دے قریب سی اساں اپنیاں سواریاں تو نیچے گرن لگے ہاں، اتنی تیز ہوا۔ اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر بیان کی تھی۔ آقا فرماندے نے پروانیوں اے جڑی تیز ہوا چل رہی ہے مدینے دے ایک بہت بڑے منافق دی موت دی خبر لے کے آئی ہے۔ ٹیلی فوناں دا دور نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے فون کر دیتا، گڈیاں موٹراں دا دور بھی نہیں، پیدل یا اونٹ کوڑے دا سفر۔ آپ نے رستے اندر جڑی خبر بیان کی تھی صحابہ بیان کر دے، مدینے پہنچ کے تحقیق کی تھی، خدا دی قسم واقعی منافقاں دا بہت بڑا ایک سردار دنیا تو جا چکے ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو بخاری مسلم جو دو حدیثاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے، 50 بھی سناواں تے 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ، گل اوتھے ہی مکنی ہے۔ آپ غیب تے جان دے نہیں، غیب دے خزانے دیاں چابیاں اللہ رب رحمان کول، غیب کون جاندا؟ بان چوک کے جواب دیو، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ آپ غیب نہیں جان دے، غیب دے خزانے اور خزانے دیاں چابیاں صرف اور صرف اللہ رب رحمان کول۔ پیارے آقا اے مستقبل دیاں خبراں بیان کر رہے حضرات، وہ خبراں مینوان پوریاں ہو رہیاں نے، میری طرف ویکھنا آپ جیڑی گل بیان کرن وہ خبر حق تے سچ ثابت ہوندی ہے، وجہ کیا ہے؟ میری طرف ویکھنا علماء بیٹھے نے تے پھر ادارہ ہے، موٹیاں موٹیاں وحی دیاں 3 قسمہ۔ ایک حضرات جبرائیل دے ذریعے اللہ پاک کوئی پیغام بھیج دے، اے بھی وحی۔ نبیاں نو جو خواب ہوندی ہے انبیاء دی خواب بھی وحی ہویا کر دی، تے نبیاں نو جو الہام ہوندا ہے الہام بھی وحی۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، پیارے آقا اے جڑی خبر بیان کر رہے پہلے نمبر تے اے خبر دا سچ ثابت ہونا اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے، کہو سبحان اللہ، کہ آپ رب دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے، نبوت دی سچی دلیل ہے۔ دوسری گزارش، آپ وحی دے پابند نبی نے، غیب نہیں جان دے، صرف اور صرف وحی دے پابند نبی، اللہ پاک دے آرڈر دے پابند نبی، جو رب العالمین حکم کر دینے آقا آگے بیان کر دیں دے۔ حضرات قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی۔ قرآن پاک اندر جنیاں خبراں بیان ہوئیاں من و ان وہ بھی حق تے سچ ثابت ہوئیاں۔ پیارے آقا نے جو خبراں بیان کی تھی وہ بھی خبراں سچ، ایک دو اشارے کر دینا، ساریاں خبراں بیان نہیں کی تھی جانیاں۔ مثال دے طور تے قرآن اندر تبت یدا ابی لہب و تب، اے خبر بیان ہو رہی ہے، دسو ابو لہب تباہ و برباد ہویا کہ نہیں؟ قرآن آندہ ہے اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے خبر بیان ہو رہی ہے، قرآن پاک دی خبر پوری ہوئی کہ نہیں؟ ایک ایک خبر قرآن پاک دی بھی حق اور سچ۔ پیارے آقا جڑی خبر مستقبل دی بیان کرن بذریعہ وحی، او بھی خبر حق اور سچ ہے۔ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی دلیل کی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ رب العالمین قسمہ چوک چوک کے فرما رہے نے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم دینے، ہدایت اور جنت دے رستے دینے۔ آمینہ دے لال اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے، بلکہ قرآن اندہ ان ہوا الا وحی یوحی۔
आप वही दे पाबंद नबी, कुरान भी वही ते नबी पाक दी हदीस भी बोलो वही, आप वही दे पाबंद नबी ने। सुनो जरा ध्यान नाल, मैं सहीहुल बुखारी चों एक और रवायत पेश करना चाहना। तीसरे नंबर ते सहीहुल बुखारी, इमाम कायनात मदीने तशरीफ फरमाने ते बैठे हैं नबी पाक अचानक रोन लग पे, तरिप तरिप आप दी अखां चों आंसू डुल पे। सहाबा दे ने सोहणियो की गल है, क्यों रोंदे पे हो? इत्थे नबी पाक ने एक खबर बयान की थी। आका फरमांदे ने परवानेओ जंगे मूता, हजरात मुल्के शाम अंदर एक जगह जिंदा नाम मूता, इत्थे जड़ा गजवा होया ओनू जंगे मूता कहा जांदा है। इमाम कायनात फरमांदे ने परवानेओ जेड़ा काफला सहाबा दा मैं मदीनेओ जंगे मूता ली भेजे है, इस लश्कर दा पहला सिपा सलार ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरात गल सुनिया जे, आका फरमांदे ने इस मार के अंदर लड़दे मेरा ज़ैद शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर। गजवा मुल्के शाम अंदर हो रहा, लाइव नबी पाक खुदा दी कसम मदीने खबरां बयान कर रहे। और मेरे प्यारे भाइयों पूछो, मेरे उलमा बैठे ने, शेख बैठे ने, ऊंट घोड़े पैदल महीना डेढ़ महीना मुल्के शाम तक जांदियां जांदियां लग जाता है। अगर कोई खबर लेके मदीने आए, महीने डेढ़ महीने का सफर, उधर हजरत ज़ैद शहीद होए, फौरन मुर्शद पाक ने मदीने सहाबा अंदर बैठ के खबर बयान की थी। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुनो लोगो ध्यान नाल, थोड़ी देर गुजरी, आका फरमांदे ने मेरे चाचे दा पुत्र जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे सिपा सलार बन गए ने। फिर थोड़ी देर गुजरी, इमाम कायनात दियां अखां चमक उठियां, अखां गिलियां होइयां। आका फरमांदे ने परवानेओ लड़दे मेरा चचा ज़ाद भाई जाफर तैयार भी शहीद हो गया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका फरमांदे ने तीजे नंबर ते मेरे गुलामा विचों अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ सिपा सलार बन गए ने। फिर थोड़ी देर गुजरी, इमाम कायनात फरमांदे ने परवानेओ मेरा साथी सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीन नबी पाक दे जान निसार यके बाद दीगरे शहीद होए। ये तिन्ने सिपा सलार ने। आका फरमांदे ने परवानेओ हुण चौथे नंबर ते अल्लाह पाक दियां तलवारां विचों एक तलवार जिन्हों सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद कहा जाता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुण चौथे सिपा सलार खालिद बिन वलीद बन गए ने। फिर कुछ देर गुजरी, आका फरमांदे ने परवानेओ खालिद बिन वलीद दे हाथे अल्लाह पाक ने इस्लामी लश्कर नूं कामयाबियां अता कर दित्तियां ने। ओ मेरे प्यारे वीरियो ते भाइयों, मैं पूरी सहीहुल बुखारी दी रवायत पढ़ के तुहाडे कोल पूछना चाहना, ये गज़वाते मुल्के शाम अंदर हो रहा, इमाम कायनात मदीने खबरां बयान कर रहे, किवें बयान कर रहे? ला महल्ला ईमान मजबूत करना पैना, कुरान भी वही ते नबी पाक दी हदीस भी बोलो। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कुरान भी वही। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक एक फरमान भी वही। हुण हजरात चौथे नंबर पे फिर मैं सही मुस्लिम पढ़न लगा, बुखारी ते मुस्लिम दी रवायत जे चौथी हदीस सुनो। नबी पाक मदीने तशरीफ फरमाने बैठे मुर्शद पाक ने ते खबर बयान की थी। आका फरमांदे ने परवानेओ उठ के खड़े हो, जो सफा सीधियां करो, हबशे दा बादशाह नजाशी फौत हो गया है, उठ के खड़े हो
جاؤ نجاشی دی غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لئیے۔ اور چیچا وطنی والے ہو میرے ویرو دوستو، ان نجاشی حبشے اندر فوت ہویا، خبر فوراً نبی پاک نے مدینے بیان کر دیتی، کیویں لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پیڑا ہے، ان ہوا الا وحی یوہا، حبشے تو مدینے 1.5-2 مہینے دا سفر ہے، لائیو خبرہ نبی پاک بیان کر رہے، نجاشی مسلمان کدوں ہوئے ہے، اے بھی گل ذرا دھیان نہ سن لو، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے اندر نے آپ دے صحابہ مکیوں ہجرت کر کے حبشے گئے تھے، انہاں دے اندر جعفر تیار بھی نے رضی اللہ تعالیٰ نو اتھے موقع ملیا جعفر تیار نو حضرات سورہ مریم پڑھی خطبہ دیتا تے نبی پاک دی عظمت اندر چند گلاں کی دیاں کہ بادشاہ سانو تے زندگی گزارن دا وال ٹانگی نہیں، ساڑھے وچوں ان دے نام دا بھی پتا ہو دے ابے نو بھی جاننے امی دا نام آمینہ دادے دا نام عبد المطلب، ایسا عظیم و شان نبی آیا ہے انہیں سانو زندگی گزارن دا والتے ٹنگ دسے ہے، ساسی تے جانوران آلو بدترین زندگی گزار رہے سا۔ قرآن اندہ لقد من اللہ علی المؤمنین، پڑھو خضرہ سبحان اللہ پڑھ لو، لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمینہ دلال دی عظمت اندر چند گلاں کی تیاں، سورہ مریم دی تلاوت کی تھی، عیسائیاں دا بادشاہ نجاشی نالے قرآن سنی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے، یہ تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ حضرات میری طرف ایکھنا حالت ایمان اندر نبی پاک دی زیارت کرنے والے صحابہ نبی پاک فرماندے نے جنہ حالت ایمان اندر میری زیارت کی تھی اللہ پاک نے انہاں تے جہنم دیا گناہ حرام کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے جنہ لوگ ایمان دی حالت اندر میں نو ویکھن والے نو ویکھیا اللہ پاک نے انہاں تے بھی جہنم دی گناہ حرام کر دیتا۔ اے تابعین دی جماعت سنو میری طرف کو، کچھ لوگ انج دے بھی نے جنہ نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے ہیں حضور دا دور بھی پایا ہے لیکن میرے پاک پیغمبر نہ ملاقات ثابت کوئی نہیں۔